Sa ngalan sa Man, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray for our church authorities, bless our benefactors, donor supporters, the people who are working behind of this ministry. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, as I claim for more people to join on this ministry. Father, bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable by Radio Bible, Cable TV Valencia, our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our advocacies for the disfortunate, our scholarship, for our environment, for the progress and prosperity of all your people through concepts and ideas. Father, I pray for the Wishes of Love community. Bless also Altia Business Center, may Labuans, Almantia, and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Father, in Jesus Christ's name, I pray ng tanang nagsunod sa telebisyon, sa radio, sa pamantalaan, sa internet iningutloa pabati unimo amahan sa imong kaluoy, panalangin, pabor o grasya. Father, in Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties. Father, heal us, touch us, repair us, extend your healing touch in Jesus Christ's name. Sa tanang dulay sakit sa utok, matalong liw kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa pan, sa dugo, chemical imbalance, nervous system, immune system, head to foot. Father, please repair, restore, redeem. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, touch us, heal us. Santa Maria San Jose, Jose Maria Escriba, Mother Teresa of Calcutta, San Thomas de Aquinas Agustin, pray for our wisdom. Ato di Padua, San John Piani, pray for our preaching. San Pedro Calungsod sa Dorin, Sir Chofilo Camomot, Full Anthony, all saints, purpose blessed, please be with us, protect us, guard us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos, Kapitulo 16, 15, ngadto og 18. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo sa kungalan, magingilin silang mga yawa ug manulti silang laing mga sultian. Makakupod silang mga halas ug kun makainom silang hilo, di sila maunsa. Itapion nila ang ilang makamot sa mga masakiton ug mga ayos sila. Today, we are remembering St. Paul conversion. According to his life, the apostle of the Gentiles was born at Tarsus, Turkey, of observant Jewish parents. He was a Roman citizen from birth. To complete his studies, he went to the school of Gamaliel in Jerusalem and was educated in the strict observance of the Pharisees. Saul departed to Damascus to arrest the Christians and bring them to Jerusalem. As he was nearing Damascus about noon, a light from the sky suddenly flashed around him. He fell to the ground and heard a voice saying, Saul, why are you persecuting me? He said, Who are you, sir?
The reply came, I am Jesus. When you are persecuting now, get up and go to the city, and you will be told what you must do. Acts 9:4-6. 3 days later, a certain Ananias entered the house, laid his hands on him, and said, Brother Saul, I have been sent by the Lord Jesus so that you may recover your sight and be filled with the Holy Spirit. And he was baptized. Acts 9:8. The greatest persecutor became the greatest apostle. Opposite ang nitabo ni Apostol Pablo. Ang mamamatay tao to the believers of Jesus Christ in the first century became a great evangelist. Mao ni ang principle, because God is God of changes. God can change our individual heart. God can transform not only our situations but also our inner situations sa atong tastag sa kakinabuhi. God is changer of our hearts. Tig-usab siya sa kasing-kasing sa tao. Because of this, I would like to remind all of you who have struggles toward anyone, asawa ba, bana, anak, silingan, o kang bisan kinsa sa atong katilingban, be consistent in asking our Almighty God for the transformation of these people. This is in line in 1 John 5:16-17. Kung nakakita mong makasa, iampo. Ngano, God is changer of the hearts. Ang Ginoo tig-usab sa kasing-kasing sa tao. Mao nang along the road, if you are consistent for what you are believing, for what you are asking, ang taong imong giampo matransform hinay-hinay sa lamdag, sa giya, sa panabang sa Dios. Mao na kung doon na mo struggles like this within your families, pray. Because I know when the first Christians experienced the cruelty of Paul or Saul originally, they prayed to the Father for the justice of Saul, for God's intervention to the life of this great persecutor in Jesus' time. Then it was granted. Paul was converted. Mao nang ako nagtuo, si Pablo na bag-o, bunga to, fruit, product of the prayers of the people for Paul transformation. Mao nang I know our prayers will be heard in the right perfect timing, alang sa tao nga tig-a. Ug mao din akong giampo everyday. Naunta those people who have rock hearts, hard hearts, difficult heart, hinahinay untang paumukos Ginoo aron ang iyang pagtulunan makagamot sa ilang kasing-kasing. Paul Apostle, please pray for us, for our healing, conversion, for what we are praying for the transformation of our loved ones. Tabangi mi sama sa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pray for more wisdom. I do believe you are the greatest evangelist. Please tabangi mi, labi na nining atong krusada in proclaiming the gospel of Jesus Christ to the poor in spirits. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining, connecting, tuning in. Past givers, thank you for joining us again. Our present givers, monthly givers, dako kayo kog pagtuo, pagsalig sa inyong loyalty and faithfulness to the works of the living God. I would like to clarify, you cannot negotiate God
Di nimo pwedeng i-negotiate ang Ginoo. What is for God is for God. What is for you, for this earth, is for this earth. Matthew 22:21-22. Ihatag ang iya sa Ginoo, unya ihatag sad ang para sa gobyerno, para ni Cesar. Mao nang you cannot negotiate God. Unsay para sa Ginoo, don't negotiate God. Lord, I will not give this to you this time. And I am very sure God will not say yes for that. Ngano, yung Ginoo sa kadagang pabor panalangin, nga kung gihatag nimo, magmadumili ka pa para sa akua o para sa akong ministeryo, simbahan, para sa akong kaymayaan. I know that will be the answers of our Almighty God. You cannot negotiate God. What is for God, that is for God. What is for you, that is for you. Mo nang you need to decide. You know what? I feel newcomers will come and join on this ministry. Because I declare it, nahitabo na. Proof, ebidensya na tay bag-ong mi-appeal sa tuwa, si Ramon o si Ma'am RG School, nanis lang ni Kusyos Kindulman, ang Ramon Silsiap, anak ting Tay Cruz o Inday School, pamilya sa ning Wilma o Captain Lito sa Trinidad Kindulman. Thank you for joining. Thank you for your kindness and generosity, for the blessings nga inyong gi-share, not only to our ministry but also to my family. Like yesterday, paglinawan ang Subiuno families, naghatod, nagpadalag pagkaon sa tuwa, tungod na kay dili man ta basta-bastang makatambong pag naay mga okasyon sa atong katilingban. Manang thank you for that. Dunya Mildred, mihatag ni para sa atong outreach and feeding program to be held in Abilan, Kandihay soon. At the same time, haligi nato ni sa atong ministeryo, financer sa Altia. She told me, in sa Brad Kabaluka, di na ako ma-describe giunsa na ako pagplastar ang unsay iyang mga establishments, businesses, iyang mga buildings. Diha na ako na-appreciate nga ang Diyos di gyud ay magpabaya sa mga tao nga nagpailawom para sa iyang kadayganan, para sa iyang ministeryo. Doña Mildred, thank you for that. Then, I would like to recognize Tina Palma of Abilan, Kandihay, shared a lot of money for our coming outreach and feeding program. Thank you. Siyang banay, I know some people of Abilan in Kandihay know this woman. Mo ni midupa karon sa atong outreach. Thank you also Minti og Puping Lakring labing kupos kanipol Sirlingang Rickmill, Jackson Fihinova of Mambuol ba ng inyo, Sister Fi, salamat kayo for your generosity. Iapig ampo iyang kapikas. Nagplano tong mo uli, kay doon nagibati, tingali, gibless sa Ginoo, mo nang padayon sila na nagsuporta sa atong ministeryo. Thank you also Joseph Catherine Ranyen of Kanipol also. Juarez sa Restore, thank you Brad Joseph Juarez, diya sa Luok, Estilia Asibo, sa atong Municipal Trial Court, Toralba Sisters, Philia Plungay, ug akong iyag uyuan, tay Miguel manang Nina Asibis diha sa Pundol. And also thank you tay Boy ug Duding uban ni Nay Maria. Pray also do prayers to Mili Oklarit, ginikanan ni Dunya Narsing Galbo. Keep praying for his family. And also, keep praying for Milanyo Bahaw. Then, thank you also Willie Senior o Bibi Galgo, ang labing kupos na atang. Thank you also the boy, Silingang Crisons. Ang cookies ni Crisons sa Rose Goling Cookies are available at Altia, the home of pure tablia. Maunang, pwede mo adto na mo dito sa Altia,
Nya mo order mo ginagan, contact us, ipaagis Altia. Mamita ng Altia Business Center. Thank you also Mersfin for assisting us with your daughters. And Trudeau's Red Acar, Torta Business, Nana sa Altia. Ang pa ni Carolina nas Altia. Herbal Coffee ni Flor nas Altia. Ang imbensyon nga haplas na inida pagpalain ka. Keep praying for Attorney Esther Legal Counsel, she needs prayers. Uban ni Yeye Escobilia ug ni Frida, pagpalain mga kastrudis. The prayers also to Paping Exclamado. Adilimit, thank you for working. People of Garcia, please support Adilimit siyang cause advocacy. Bobby Libera, pagpalain. Jose og Judil Galindez, pagpalain. Di ko akalain nga kini si Judil, anak ni Adi nga may panaw na iyang ipadayon ang gisugdan sa iyang inahan. Iyang rason, brother, kay baw ka sure ko nga si mama happy nga nagtanaw nga nagpadayon mig suporta sa imong krusada. Pagpalain, Ros Pagaran akong pamilya, LG, mga kagampang, Primo, pagpalain, Abosio families, Piningamura atong haligi, Paribert, Luz Ernilia atong haligi, kusog atong programa, Amigong Bilyong, thank you Silyakay, Bulkan Sinsya for tuning in here in Hagna and Gindulman. Silingan nimo ni Inahang Irene. Inang dakilang lula, dakilang asawa. She's working behind of the camera. Keep praying alang sa mga anak si Jamil ug Melanie for more blessings, opportunities to come sa ilang tibok pamilya. Protection. Inahana sa ning agaw tsupi ang dunya sa giwang. Silingang naifiras, mga yuma, bibikastulo, our negosyator, pagpalain, mga kunyado, tagakugtong, pagpalain kayo na may kapal, mga timbal o poblasyon, Kandihay, thank you for always following with us. You know what, pag matamak kalikog Kandihay, dagan kayong mga tao, mingong brother, sige ba imigsunod sa imuha. Diyan ako na-feel o nakita nga I have many viewers and listeners nga quiet lang nga nagsunod sa atong programa. And also, mga ayag o ubay, thank you for watching and listening to our ministry. Padre Bulis, pagpalain ka, Oryoki family of Trinidad, Bohol, Father Rions, Father GC of Binolido, amigo ning Sir Michael Hormatzilos. Thank you. Dong Mins Albino, pagpalain, keep praying for the completion of their mansion. Taylimon, inyong mansion naman na. Uban ni Jordan Ugbalino, Ginilig Maribik, thank you for working. Tony Madira o Pahina, pagpalain. Tay Cruz in the school, thank you for your kindness sa inyong suporta. Keep praying for Naipia Rangki, Tico Uglanda Galabo, they need prayers. Bibiliksyonist, pagpalain ka. The Heart of Public Market, nagtingog ta, Pariasinto, Sarumjik Raigos, thank you for the support. And also, Dundon Galarion, thank you also for your support. Kaya naatay mga request nga mga bot, nga mga products from Tagbilaran. Ang dispatches sa series nga tong higala diri sa poblasyon mao ginay mangunay gyud og tabang alsa pailuna. Gasang family, pagpalain. Yan at mistaken na slay event coming sa ilang negosyo. And I would like to remind the public nga kahapon giablihan na ang International Eucharistic Congress. Please do prayers sa itong makaparian nga ni-appeal silang retreat o sa maong activity. Mao nang I would like to remind all of you, doon ay live coverage ang Cebu Catholic Television Network, CCTN, sa tanang pangitabo o mausan ni ang television, ang national television diin gi-on-air ang atong programa sa satellite. Word on Fire every 10:30 p.m. Monday, 1 p.m. every Tuesday, and 2 a.m. kadlawon sa Lunes. Mao ni ang satellite network nga may kiri
sa atong broadcast. Muna ikaw tay Tony, if you are in Tagbilaran, you can watch me via Channel 9 of Tagbilaran City, Bolkibol TV. So ang Tagbilaran makakita nako, Cagayan de Oro makakita nako sa 12, taga Hinguog, Siyudad Singuog makakita nako ang taga Hinguog via television. Mga W Tumakin, thank you for tuning in via radio ning ila, taga Sikihor, taga Maasin, taga Southern Liti, taga Liti. Tinaw kayo tong programa tungod ni sa atong different hookups sa Radyo Ubay nga tinawsan nya nasa tay programa sa Hot FM Ubay matag Domingo 5 to 6 PM. Tinawsad na kusog sad ang labog ana sa ilang frequency. Mao nang taga Valencia, pagpalain kayo going to Dimiao, Lila, na ako'y mga texters diya, thank you. O sa tanan nga nag-ampo, nailo sa Sibis, pagpalain ka for kindness ang pamilyang nagpakaon sa tua. Keep praying for my loved ones, Almantia, tungod kay di man robot, mo nang naibation, mo nang keep praying. And also for my family in Alicia. Our ongoing projects, activities, unya kabaw ko in terms of tabliya, tatak ng hagna nga well-known sa tabliya. Mao nang ako nakita it's difficult to compete pero wa may kumo og musuway. Ang ako lang assurance ninyo nga ang atong tabliya nga displays Altia lahi gyud og kalidad, ha? Tungod kay pure ni at the same time lahi ang pulso sa pagsangag ni ini. Mao nang matingalang uban inigsimot humot kaayo bisan pa og pustog cellophane humot kaayo tungod na kay dunay timpla ni ana sa pagsangag pa lang. Data religious items, please drop by Mos Altia, pwede mo mang-snack. O nang thank you for patronizing Altia. Usbunako sa matag patronize ninyo sa Altia, dako kay nagtabang alang nining ubos ninyong alagad. Dola family of Kanupaw, pagpalain kayo. Binjito na clan, pagpalain. O sa tanan nga nagtabang nato, I'm trying to recognize you every now and then. Mo nang hopefully makasabot mo nga dili computer nga kung utok mo nang di gid nako ma-mention tanan. Salamat sa mga haligis ministeryo, salamat sa mga loyal, faithful, sa mga nagmahal, salamat sa mga taong nagtabang nato, clothing, pagkaon, financial. Salamat ninyo. Kaya ako, simple ra kong prinsipyo, kabalo ko, nga malipay mo, nga nagatiman sa inyong kalag, okay ang pagkaimutang, gaan ang dagan sa panginabuhi o kinabuhi. Aron nga, mas nindot ang atong matag-adlaw nga apiran sa telebisyon, sa radio, sa internet, alang sa pagmantala sa maayong balita. Injing Galanido, pagpalain, mga luwayon, Amparo, Russell Nalusa, pagpalain ka. Keep praying for Anabil, kaubaning Russell og Lukring, dinid prayers, todo siyang duha ka mga anak nga dunay problema sa panglawas. Iapil ninyog ampo, ako ning paisanat, lahi ning taga-Alicia. Farm ni sa Lasinda, ni Escobedo. Please contact ako ninyo for more inquiries. Then usa sa atong givers, Auring Lido sa Luok ni taga public market, thank you. O gusto mo tabang, pwede mo modol bibigsionis ni Mananglina Asibis or else drop here sa San Miguel Compound, inquire how to help. Kabaw mo ang membership sa atong ministeryo, prayers o financial supports. People of Malbog, mga balabat tanan diha, Matsduray, mahal ko kayong lahat taga Malbog, Kantuyok. Keep praying for Tony o Angel Galbi. Peregrina Gamiton, we are praying for you.
Galia of Udyong, uban ni Kabandi o Ranyeses, pagpalain. So, sa tanan, nga nagtabang, taga-Kalabasita, Lito Akma, pagpalain. Daganta kong i-mention, pasalamatan. Thank you also, Goldsmith og Durin, sa Pangdan, pagpalain kayo. So, tanan, nga nabinsog wala, saksing Ginoo sa inyong paghatag, pagpaningkamot niya akong usbon. Everything is counted that is written in the book of life, Revelation 20 verse 12, mao nang dili gyud sayang ang inyong pagtabang. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa appearance ni Kristo sa mga disipulo. You know what? Pag wa mo magkita nining mong tao nga importante nimo, doon na kay sense of loneliness, doon na kay feeling of loneliness. Why? Tungod kay wa na nimo makita ang importante sa imong kinabuhi. Na ba mo mga importanteng tao sa inyong kinabuhi? Kung makakita mo, mura mong ma-empower, ma-energize. If not, maluya mo, kapuyon mo, di mo ganahan nga magpadayon sa inyong panaw. Kumbaga, walami ang imong adlaw because this person who is valuable to you is out of your sight, is not around. Probably it's one of us experience like what I am talking. Ako mismo, akong anak, pag malayo, my wife, I feel loneliness. Ngano tungod kay, mamani usa sa akong weaknesses, malayo ko sa akong pamilya, maluya ko. I discovered it how many years na, and until this time, wa pa ko ka-recover. Mao nang I know God chose me in working His vineyard together with my family. Nga naa sila every now and then, labi na sa akong anak. Tungod kay maluya ko og wa sila, pero naa ma-energize, kibaw kong kamusad sa inyong kinabuhi. Maluya mo kung kini maimportanteng mga tao, nakatandog sa kasing-kasing, di na ninyo ikita, di na ninyo ikaymamat. Munang ako, I am extending my empathy to all wives ngang ilang mga bana are not here and somewhere working, or else I am extending my empathy sa tanang husbands ngang ilang kapikas wala diri. I'm also extending my empathy to all parents or children ngang ilang ginikanan or anak are not around. Kay baw ko, di lalim ang inyong gibati sulod sa inyong kasing-kasing. You feel loneliness, belongingness, longingness. That is reality. Nga naay mga taong importante pag madistansya para di mo way lami ang dagan sa imong kinabuhi. Bugat. Kapuyon ka. Tired ka. Wa kay kadasig sa imong pagpanaw. Pero kay bulungan, once these people are with you, mukalit kag kalagsik, ka-energetic, mao ni gitawag og separation anxiety. My daughter got sick once, dugay ming di magkita. Pero amazing tungod kay pagnaan ako, imbrison lang, ihag, ilambing, mukalit man ka-energetic ang akong anak. That is what they called separation anxiety sa medical term. Mao ni ang impact sa tao diha sa usa ka kinabuhi sa tao. Maghatag og inspiration, maghatag og courage, maghatag og fire to move forward. Nya kabalo mo, this is my good news to all of you. Kana gani mga tao nga makapadasig ninyo sa inyong pagpanaw, kana
mao na ang visible presence of the living God sa inyong kinabuhi. Because John 4:24, God is a spirit. Luke 24:39, ang espiritu wa may bukugunod, mo nang God manifest in different ways, and one of God's manifestations mogamit sag tao to be with you, magpadasag mga higala, friends, somebody, anybody, nga moduol nimo, mo-assist nimo, motabang nimo in order that marilib ka sa unsay imong down, frustrations, disappointments, sa imong mga tough time, hard times, difficult times, dark moments na imong nasinati sa imong kinabuhi. Meaning God manifest in different means, in different figures, usan nini sa iyang mga manifestations, kining mga tao nga valuable nimo niya moabot sa imong kinabuhi, naa mutabang nimo, malagsi ka, energize ka. Mo nang be thankful, be grateful to that. Nga kini mga taong importante sa imong kinabuhi, the people who help you, the people who love you, the people who do amazing things sa imong pagkatao, kini mga tawhana. I know, I am very sure nga sila gipadas Ginoo. These people are sent by God for you. Iyang manifestation sa imong pagkatao, mo nang value these people, care these people, kining dakong impact sa imong kinabuhi. Importante na tungod kay mauning presensya sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Now, why I'm talking about this? Because I know when Jesus sent off His disciples according to our gospel, kini ang mga disipulo were lonely, were sad, were mad. In fact, they were afraid. That's why John chapter 20, they hide. Dito sila nagtapok, they gathered in a certain room, tinakpang pultahan. Ngano? Because they were anchored by their fears, mga kahadlo, kabalaka, nga sila mo'y isunod og lansang og patay sa mga Parisiyo og sa mga kadagkuan sa Hudiyo. Pero tanawan ninyo, ang ilang gibating kadlok because Jesus was not in their sight anymore physically, because Jesus was hung on the cross. In our gospel, Jesus appeared to them. If ever we are in the shoes of the disciples of Jesus Christ, what will be our aura during this moment? Ang imong loneliness, longingness, ang imong kaguol, imong disappointments nga gibati, like what happened to the two disciples from Jerusalem going to Emmaus in Luke chapter 24:13-32, nga nagpamukpok silang dugan kay grabe ilang kasubo tungod sa kamatayon sa ilang giilang Misaya magtutudlo. They were down emotionally. Nya kay bawo ko na time nga ingana down ta emotionally, psychologically, down ta financially. There are many down sa tong kinabuhi. Pero kabaw mo, God manifest. In our gospel, Jesus manifested physically, na nagpakita gid siya sa iyang figura, sa iyang mismong pagkasiya in front of His disciples. If we are in the shoes of the disciples of Christ, I know, mubati ta og what? Energy, fire, power. Muboost ang atong down nga emosyon. Madasig ta. Mubalik ang atong gana to move on, to go ahead in our journey in life. Mauni ang nahitabo sa mga disipulo ni Kristo. One of the reasons of Jesus Christ why He appeared to His disciples, to tell His disciples nga tinuod nga siya nabanhaw, nga tinuod siya gamhanan, nga tinuod siya mao ang Mesiya, tinuod siya mao ang kaluwasan sa tanan. When Jesus declared that in John 14 verse 6, I am the way, the truth, and life. Meaning, ang gibati sa mga disipulo nga kabalakag, kaguol, kalisang, kahingawa, sadyang si Kristo wa magpakita sa ilaha, all those feelings were gone. Why? Because of Jesus' appearance in front of them. Ug mao ni ang akong point
Nga kini di mga taong valuable sa atong kinabuhi nga nalayo, maluya ka, maduol, energize ka, manifestasyon na sa Ginoo sa imuha. Kaya mga importanteng tao sa imong kinabuhi ba? Mga tao makapadasig nimo, makapa-empower nimo. They are sent by God. That is one of God's manifestation sa matag usa ka nato. Mao na og nakahigala i-value ang inyong friendship na mga tao nga mahal nimo, ampingin na, i-care, i-ampo, alagain ninyo ang mga tao nga naghatag og impact sa inyong kinabuhi. Just in case kining ubos yung alagad o kining atong ministeryo gives impact ninyo, then probably ako ning presumption, ako ning assumption nga atong presensya matag adlaw is God's manifestation for you aron ma-energize mo, ma-boost mo, ganahan mo magpadayon sa inyong pagpanaw. O nang anyone, anybody nga makahatag ninyo og empowerment sa inyong pagpanaw, value all these people, children, husbands, wives, neighbors, friends, or anything, anyone sa imong palibot, including our ministry, including your church where you are in, diin ka nagpasakop, where do you belong, ampingin na, because manifestation na sa Ginoo, pag-empower, pag-energize sa imuha. Tungod kay ang Ginoo di ganahang maguol ka, mabala ka, di sa ganahang malunli ka, mo feel ka og loneliness, di sa ganahan nga mag-anxiety ka, maguol ka. Mao na every now and then God manifest, ang Dios magpadayag sa iyang presensya sa himaya in different forms, in different means. Down ka, naitaw kahit duol nimo, na empower ka, that was God's work for you. That was His manifestation for you. Value it. Mao nang be sensitive. Nga kanang mga tao sa imong palibot nga nagpakita, mi appeal, di na accident. If these people na dautan are coming in your ways, be careful because you are tested. Proverbs 18 verse 5, it says, ayog dapig kanila nga naghimog dautan. You are tested. If bad people are coming to you, gihanggat ka, gidaldal ka, ila kang giagda, they are tempting you to do the same, what they are doing, nga di maayo. They are doing evil things, they want you to do the same. You are tested by God for allowing these bad people to come to you. Mo nang beware, be careful, not to obey, not to follow their bad examples. On the other side, kini po mga good people who are coming in your ways, di na siya accident. Pagbuot na sa Ginoo ngano, tungod kay along the road of your journey, kini mga tawhana nga nangabot sa imong pagkatao na anislay papil. And I am very sure nga ang pinaka-major nga rule nini mga tawhana in your life, individual of you, kini mga tao unexpectedly are coming in your ways, gipadana sa Ginoo, kay ang Ginoo ga-expect nga kini mga tawhana are the people to lean on sa imong mga moments of trials, sufferings, downfalls, mga kaguog kabalaka sa imong pagkatao. Sa pa, there's no accident nga niabot sa atong kinabuhi ang tao. Kung dautan, gitugutas Ginoo to test you. Kung maayo mga tao, they are sent by God. Kay along the road of your journey, na ani maitabang, na ani ika-contribute sa imuha. Mao ni ang kinabuhi sa tao, niining atong pagpanaw, kaya ang Ginoo mo manifest man, mo pakita, mo padayag siyang presensya, kang bisan kinsa, sa laing paagi, o usa sa iyang mga pamaagi siyang pagpadayag siyang presensya, padadaan kag mga tao nga makalipay nimo. Can you remember the faces of these people, images of these people? Mga tao nga makapa-inspire nimo, makapadasig nimo, makapa-boost nimo. Who are these people in your individual life? Are you praying to God for these people? Are you grateful to our Almighty God for these people? Importante ni sila sa imong panaw. No man is an island. You cannot live alone. Di ka mabuhi nga ikaw ra. You cannot succeed alone. I try to check this in grammar if the word succeed is applicable, although
mugamit ta og infinite word nga to succeed. That is granted sa grammar. Ako nag-clarify because ako naning kamot magikugtuon sa mga grammars sa English kay aron nga nindot sa dangatong presentation. Even the word can succeed, that is what we call permitted also sa principles sa rules sa grammar. Kabalo mo, ang Diyos magpadala og mga tao tungod kay you cannot succeed, you will not become successful alone in your life to fulfill your divine assignments, to fulfill your divine destiny on this earth. Di ka mulampos ikaw ra. You need people around you. You need God's help in your life. Mao na ang Diyos kakita man unsa imong gikinahanglan in order for you to become successful, in order for you to succeed in life. Mao nang nay mga tao mo kalit og abot sa imong kinabuhi. Ug mao ni ako na notice sa atong ministeryo, why there are new people who are joining us, who are coming in. Only few people are coming out. Most of the people are coming in. Tungod kay di ko mahimo ang pag-carry sa gospel sa Ginoo alone. I cannot do this alone. I will not be successful alone. Munang God sends people every day in our ministry kay kini matawana kamo who are working with me behind the camera, mao ang katambayayong in order that we'll become successful in transporting, delivering, in propagating, in carrying this mission, in proclaiming the gospel of Jesus Christ. Meaning, kini di mga taong gipadas Ginoo iyan ning manifestation. Ang mga blessings iyan ning manifestation. Ang pabor da nimo iyan ang manifestation. Manifestation in English means iyang appearance. Sa Bisaya, iyang pagpadayag siyang presensya. What's our gospel? Jesus' appearance to His disciples. When Jesus sent off His disciples, He appeared first to His disciples. For what reason? To empower His disciples, to boost the inner disposition sa iyang mga disipulo, to energize His disciples na naa siya. Muna yung si Kristo, I will be with you until the end of this earth. Matthew 28. That's the promise of Christ. In order that ang iyang mga disipulo, di yun mo feel og what? Anxiety. Di mo feel og belongingness because Jesus is with them. It's one of them. And not only to them, but also to each one of us. Jesus is with us. God is with us every now and then along our journey in life. God manifests through favors, through people, through events, through graces, through good health, through protection, through open doors. Ang Diyos magpakita siyang presensya sa laing paagi. And one of the reasons of God nganong magpakita siya sa kasiklase nga paagi, sa kasiklase nga aura, sa kasiklase nga sitwasyon, sa kasiklase nga pamaagi, way lain aron i-energize ka, aron i-boost ka, aron mahimo kang lig-on sa pagpanaw. Mao nang be sensitive. Tao, na-energize ka, God's manifestation sa imo ang iyang pagpadayag. Nakadawat kag pabor, kwarta, blessings, God's manifestation. Gusto siyang tabangan ka in your finances. Imong negosyo, milambo, God's manifestation. Gitabangan ka aron maka-earn kag daghang income. Wa kay anak, kitagaan kag anak, that is God's manifestation. Wa kay partner, kitagaan kag partner, that is God's manifestation. Imong sakit na wangtang, nakabaton kag healing, that is God's manifestation. Tanang maayo sa imong kinabuhi, that is God's manifestation in your life. Kay wa sila ing tumong og tuyo aron ka magmalipayon sa imong pagkahimugso. Jesus appeared to His disciples to empower His disciples. And I know Jesus will do it the same to each one of us along our journey in life. He is manifesting. He's showing Himself in different images. Nakuha ninyo, sa kasing aura, dagway, panahon, sitwasyon. May problema masulbad. Ang kasulbaran, the solution, is God's manifestation aron
along the road, you can recognize His intervention in your life. Wow! Mao ni Diyos nga akong giwali. Di siya mo talikod ni mo. Acts 17, ingon si Pablo, God is near. God is in our side. Mao nang di katalikdan, di kabiyaas Ginoo sa imo karong mga giagiang kasakitan, problema, pagsulay, di maayo nimong nasinati, God will not forsaken you. God will not leave you. God will not abandon you. God is with you sa imo karong struggles, sa imo karong mga pain, sa imo karong mga sufferings, sa imo karong giagiang di maayo. Pero take note, ang Ginoo not necessarily nga magpakita gid siya sa magyugdagway ni Jesus Christ according to the image nga ato makita sa mga bungbong ba, sa mga pictures ba. Not necessarily like that. Not necessarily that Jesus will appear to each one of us like what He did to His disciples, na physically nagpakita gid siya siyang dagway. John 20, kapakita siyang samad. Not necessarily. Tungod kang Ginoo magpakita nimo sa kasiklasing paagi. Karon, nagtan-aw mo nako na minaw, di ni accident. If you are energized, if you are boosted, if you are empowered through this ministry, Jesus manifests right now in your individual life. Di ni accident. Kay mao lagi ni tingwas Ginoo, gusto siyang magpakita nimo. Pero not necessarily nga magpakita siya sama gyud dagway, ako gawali ko for 16 years already, but I have not seen God, His image, His face. No, not yet. If you will ask me, voice, I heard a voice that is proven sa akong conviction nga sakto tong akong nadungog. If you will not believe, there's no problem with that. Pero ako, confident ko nga sakto to iyang instruction sa kuha. I heard Him. Pero I never saw Him. I never see Him even once. Pero I know God manifests in my life in different figures, images, in different ways, means. Unsa may iyang manifestation sa ako. Sa una, may anak sa wife, wa ko magdaong, kalit abot si tiya. Ngano? Kay baong Ginoo. Nga pagwa ko'y anak, tingali magunauna kog dautan, aron lang makabaton kog anak. Yung Ginoo, Itzel, kay bawo ko sa imong plano. Tagaan ti kag anak, parang di na ka magunauna, yun nga, makaanak pag kag dili. You got my point? Negosyo. Yung Ginoo, tagaan ti kag negosyo, Itzel, aron nga, naagi kay panginabuhian. Expansions of our ministry. Iya man yung manifestation. This is not mine. I am not working for this. Nga aron mahitabo ni. Ang ako, obedient lang ko niya sa unsay instruction sa kuha nga magwali. That's enough. Ihatag akong tibok kinabuhi. Siya bahala. Maura ni akong nakita sa instructions Ginoo sa kuha. Pero, masugot mo sa dili. Daghan kay manifestation sa Ginoo sa akong kinabuhi. Pero, muingon ko nga, wag gina sa magpakita nako physically. Why this is my topic? Because this is in line to what happened to Saul, Paul, the apostle. Jesus manifested to the life of Paul. He never see Jesus Christ, probably physically, during his conversion. Only he heard the name Jesus Christ. What Paul heard voice. Jesus said to Paul, Paul, why you are persecuting me? Yung si Pablo, Sir, I never persecuting you. I am not persecuting you. Ingon si Kristo, sa diyang imong gilutos ang akong mga alagad, ang akong mga nagtuo followers, you are doing it to me. Mao nang akong admonition ninyo, pag mulutos gali kag alagad sa Ginoo, you are doing it to God. That is proven. Mulutos gali ka og nagsangyaw spong sa Ginoo, di gid ka i-bless. Believe me. Luoy ka. Mao gini principle sa kasulatan. This is a law, balaod ni. This is the law of disrespect to any servant of the living God. Pari, ordained, pastor, ministro, bisag kinsa, nga alagad. Kasa may tag mo disrespect tag taong ordinary, how much more sa mga taong gigamit sa Ginoo. You got me? Muna gibuhat ni Saul, ni Paul. He persecuted the Christians, he persecuted the apostles, then God manifested to Paul. Yung sa Pablo, Saulo, original name of Paul, Saul. The name Paul means the new Saul. Like Peter, apostle, the first pope, his original name was Simon. Then when God chose him, when Jesus called Paul, yung original name Saul. When God called Peter, yung original name Simon. Ginganlan siya Pedro means rock, John 1. Ginganlan siya Paul means new
person. Kaya ang Ginoo is God of transformation. Ang Diyos sa kabag-uhan. Ang Diyos sa kausaban. Ang Ginoo sa pagbag-o. Mao ni Ginoo nga akong giwali, my dear people, mupakita siya, mupadayag siya sa bisan unsang figura, bisan sa unsang paagi, bisan sa unsa nga panahon. Mao ni Ginoo nga akong giwali, not necessarily nga magpakita gid siya sa imong presensya, sa dagwan siya, son, daughter, I'm here. Nya, sus, Ginoo, kagwapo din mo personal. Mayon ka, yung Ginoo, di na ako nahimuon. Ngano, tungod kay matod pa sa mga scholars, who are you? Who are you? Kinsa ka? Kapag itaas Ginoo siyang dagway. In fact, do you remember Exodus chapter 4? Diya sa Exodus chapter 3, Exodus chapter 4, diya sa mga chapters nining maong libro sa Exodo, when God appeared to Moses, ang Diyos nagpakita daw kalayo. Di gyud personally nga ang Diyos nagpakita sang naong ano, mamatay ang tao, Exodus chapter 19, mamatay ang tao pag makakita sa himaya tungod kay kita, di ta angayan. Pero why there are people who saw vision? Vision is different to the actual appearance of God. Vision means gipakita ka kaning supernatural nga pagpakita. Lahi nang ang Ginoo gud mismo makanang magpakita kini mo personal, di gud vision. Di ka pwede ana, matunaw ka tungod sa iyang kabalaan, tungod sa iyang himaya, tungod sa iyang glory. Vision, pwede ang Ginoo. Motingog, pwede ang Ginoo. Mao nang ako mong ingnon, not necessarily nga ang Ginoo magpakita ninyo sa magis iyang dagway like what He did to His disciples. No, magpakita siya sa kasiklasing pamaagi. Matag adlaw pag yun na, matag karog unya, sulbaron imong problema, hatagan kag mayong panglawas, tagaan kag kwarta, tagaan kag trabaho, tagaan kag negosyo, tagaan kag mga tao nga magmahal nimo, kana manifestations of God na diha sa imong kinabuhi. I would like to introduce, in courtesy of Bohol Balita Printing Press, kini mao nga akong libro miabot karong adlaw. Ang akong libro, To Make Your Soul Incredible. Ako gining gisalot tungod kay daghan nang nag-order ni ini, nya daghang nang usyoso ni ini, ang author kining ubos ninyong alagad. Kini mao ning libro, meaning daghan tag stock beginning today. Mao nang please kadtong mga nag-request, nagsaad, drop by mo sa Altia sa religious section kay ako ning i-display kining atong libro. Mao nang be proud kay kining libro ato ni sariling atin mga kapatid. I would like to recommend this to all benefactors. Please palit mo kay sa matag palitin nyo, siyempre income generating ang atong gisulat. Mao ning akong point sa newspaper sa pagkatinuod lang, di ta mo income ana. In fact, there are times kita pa'y nihatag sa printing press for our ministries pamantalaan. While ang libro, I'm writing it for what? For business purposes. Makakwarta ko, frankly speaking, makatabang pa ko ninyo. That's it. Ingana rin ang life. Now, let's go back to what we are talking about. Ako rin ang gisalot ninyo. Kaya nalipay kung niabot akong libro, my dear people. Kabalo mo, mga kapatid, ang Diyos nagmahal nato, niya gusto siyang magpakita nato, dili manistil nga magpakita gid sa siyang dagway, kundi sa kasiklasing pamaagi tungod kay mahal kaniya. Di ba pag mahal nimo ang tao, pakitaan nimo sa imong presensya. The reason why I want to be with my family because I love my family. Granting nga di na ko sila mahal, mangita kog lusot pirmi. Sikog lakaw, ikyas, pisagasa, way tunong, way abot, way agi. Manang bantayin ninyo, ang members pamilya ninyo, ang magsigsibat nyo, way agi, there is something wrong. Pero og pamilyang pirmi in touch ninyo, meaning, this member of your family loves you. Mao na rason sa Ginoo nga nung gusto siyang in touch nato because God loves you. Loves me. Loves each one of us.
Mo nang karong takna, pag down ka, emotionally, psychologically, pag nag-uol ka, nabalaka ka, ang ako ring advice ninyo, timan-ig yun. Ang Ginoo na aranato, nakig-uban, He is with us, He is manifesting every now and then sa itong kinabuhi, tungod kay mauni siya, Diyos nga dili mubiya, Diyos nga nagpakabana, Diyos nga nagmahal. Meaning, kung nag-uol ka na balaka ka, karong taknaan na kay mga gihambin nga mga kasakitan within, deep inside nimo, agony, pains, kana ilanan nga nakalimot ka. Nga ang Ginoo di ay naa kanunay gapakita sa imuha. Unang value the different good happenings in your life because that is God's manifestation sa imuha. Value it. Ayaw ginakapsangin ang mga maayong tao ni abot nimo, mga butang ni abot nimo, mga opportunities, mga grasya, blessings, pabor ni abot nimo, tungod kay mauna ang manifestitious Ginoo sa imuha. God talks to you in different forms, in different figures, in different images because pag mahal nimo ang tao, ganahan ka magpakita. And because God loves us, mo nang He's used Himself to us in different means. In return, if you really love God, show yourself to Him. Where? For us Catholic believers, in the Eucharist. Yes, Misa, sacraments. For other denominations, in your church activities. In your religious activities, wherever you are. Kung tinud nga mahal nimo ang Ginoo, show up! Ipakita imong kaugalingon in front of God that you are worshiping Him, you are serving Him. Because God does. He's doing this. He does this for you. He shows Himself to us in different figures because God loves you. Thank you for joining, working on this ministry. I don't want to close this ministry, this program, without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako, kanunay nga nag-ampo nga makaang linggat mo, makaamgo mo, that God's use in different means, in different figures sa iyong kinabuhi. Ang Ginoo nagmahal nimo sa kasiklasing pagi. Gusto siyang mupamatuod, not necessarily usbunako nga magpakita gisa siyang naong. Who are you? Ngay nga naos Ginoo. Bisan ako magalinagwali ko, ang ko pakita niya. Pero ang Ginoo gapadayag sa kwa sa kasiklasing paagi. And I know God will do also the same sa imong kinabuhi. Tungod kay gusto siyang makig-uban nimo, munang gusto siyang magpakita siyang imahin, siyang pagkasiya, siyang gugma, kabuutan diha kanimo. Believe, tuwi nga ang Ginoo kadunay naa nimo nagparamdam. And you know what? It matters kung imo sang i-recognize. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampos mga Biring Maria, sansaman sa Anak, sa Espiritu Santo, the world has been farthest to it. God loves you.